फुलबाड़ी में एक घर से मोबाइल चोरी, खुली खिड़की का उठाया फायदा। भीषण गर्मी से बचने के लिए घर के लोग रात में खिड़कियां खोलकर सो रहे थे। इसी का फायदा उठाकर चोर ने मोबाइल फोन चुरा लिया। फुलबाड़ी में घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बुधवार देर रात सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के पूर्व धनतला इलाके में घटी है। बताया जा रहा है कि फुलबाड़ी के पूर्व धनतला के निवासी नांटू मजुमदार सोते समय खिड़की खोलकर सोए थे ताकि बाहर की ठंडी हवा कमरे में प्रवेश कर सके। आरोप है कि इसी मौके का फायदा उठाकर चोर ने घर में रखी मोबाइल फोन चोरी कर लिया। सुबह उठने के बाद जब नांटू मजुमदार का मोबाइल फोन नहीं मिला तो वे घर से बाहर गए। उसने देखा कि खिड़की के पास 2 बांस लगे हुए थे और पैरों के निशान है। तब उसे एहसास हुआ कि घर में रखा मोबाइल चोरी हो गया है। इसके बाद परिवार की तरफ से एनजेपी थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। এটা তো আমাদের ভাইয়ের বাড়ি, মেজি ভাই হয় বউ বাপের বাড়ি যায়, মাঝে স্কুল করে, মাঝে মাঝে যায়। বিশ্বকর্মা পূজা ওদিনকে গেছে, সকালবেলা চলে গেছে। আর ভাই তো রাত্রেবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে শুয়ে আছে। এমনি তো বিশ্বকর্মা পূজা মানুষ একটু নেশা করে, হয়তো ঘুমিয়ে আছে, এপাশ ওপাশ ঘুমিয়ে আছে। আর চোর আসছে 10টা 11টার সময়, 11টা ভাই ভাই ছিল, এসে এই বাস দুটো ছিল ওইখানটায় গেটের সামনে। ও কি করে জানে বাস কোথায় পাওয়া যাবে? আরো তো বাস আছে, টানিনি, এগুলো টানিনি, ওখান থেকে নিয়ে আসছে। ওগুলো নিয়ে এসে এই দেখুন, এই যে ওয়ালে উঠছে, পায়ের ছাপা, লম্বা লম্বা পা, পায়ের ছাপা লেগে আছে। উঠেছে, উঠে ওখানে বসে তারপরে বাস দিয়ে টেনে আনছে মোবাইলটা বাস দিয়ে মোবাইল নিছে। চোর আশপাশে এখানে অনেক লোক আসে, জুয়া খেলে, তাস খেলে, মদ খায়। মোবাইলটা বাস দিয়ে বের করছে, মানুষ তো ঢুকতে পারে নাই, বাস দিয়ে উঠেছে। যেরকম 2টা বাস দিয়ে উঠানো হয় ওইভাবে উঠেছে। ভাই বললো পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে শুয়েছিল, মানে মোবাইল আছে। এখন এদিক খুঁজে পায় না তো কি ব্যাপার? ঘরে বাইরে এসে দেখে কি না, আমাদের ঘরে না চোর আসছিল। কোথা দিয়ে চোর আসলো? বলে জানলা দিয়ে মোবাইল নিয়ে গেছে। না, এরকম চুরি হয়নি। হ্যাঁ, আর জানলাও খুলছে, জানলাটা চাপানো ছিল ওটাও খুলেছে। পুলিশে গেছে, যে বলছে এখন কি দাবি করছে সেটা তো ভাই বলতে পারবো না, কিন্তু পুলিশ বলে, এখন ভাইকে বললাম কি ডায়েরি কর, একবার যে ঘুরে আসছে, আবার গেছে, 2বার গেছে।